before we start the topic, we can compare with our childhood picture. Most of us show increments in body height, of course, directly to the body weight. And start from the puberty age and onwards, we have show changes in our body shape. So what is meant by growth? It means that any permanent and irreversible increase in quantitative parameters such as body height, body weight over a period of time. Jika ada perubahan pada ukuran tertentu yang telah dipilih, contohnya berat badan, ketinggian badan, perubahan ini adalah kekal dan tidak akan patah balik. Growth can be divided into 3 phases. First is the cell division. So the number of cells will be increased due to the cell division by mitosis. In animal cell, the mitosis process happens in somatic cell. And in plants, the active cell division happens in meristem tissue. The second phase is cell enlargement. Now the size and volume of the cell increase because the increase of cytoplasmic volume due to the growth of size of nucleus. However, different types of cell, they will grow to the limit. For example, the largest cells in human is actually the ovum. So that means other body cells, they will grow to their maximum size, which is not larger than ovum. The last phase is cell differentiation. It means that we notice the changes in the shape or structure of the cell because they need to show different function. So it produces the result that in one organism there are different types of body cells, or in a plant there are different type of plant cell. Each of it have their own function. So we are going to learn a few parameters of growth. First is wet mass, which we can get the mass of one organism in normal condition. Maksudnya, tak kira tumbuhan atau haiwan eksperimen yang kita study, kita boleh terus timbang. Tetapi parameters yang kedua, dry mass atau jisim kering, we have to remove all water content through a drying method. Tetapi cara ini akan memberikan result yang lebih tepat. So maksudnya setiap cara itu memang boleh dipertimbangkan dari segi kekuatan dan kelemahan masing-masing. Wet mass atau jisim basah, walaupun dia senang dan dia tidak membunuh haiwan tertentu dan organisme yang sama masih boleh digunakan banyak kali, tetapi dia masih ada kelemahan, iaitu perubahan kandungan air dalam tumbuhan itu atau haiwan itu perlu dipertimbangkan sebab dia boleh menyumbang kepada result yang kurang tepat. So secara bandingan, jisim kering walaupun dia boleh memberikan result yang lebih tepat, tetapi disebabkan dia akan remove all water content, so organisme tu mesti akan dibunuh. Dan dia adalah satu proses yang ambil masa sebab drying method ini mengambil masa sebenarnya, dan kita memerlukan kuantiti organisme yang banyak supaya eksperimen tu boleh dilakukan. Jadi kalau eksperimen tu adalah melibatkan haiwan, dry mass ni tidak sesuai digunakan, terutamanya haiwan yang kita kata hampir pupus atau kita perlu jaga kewujudan dia. Katakan kita ambil idea eksperimen 6, kita nak mengukur pertumbuhan sejenis tumbuhan selama 5 hari. So kalau scientific eksperimen, kita mesti ada bilangan minimum. So katakan saya menentukan 30 tumbuhan. So bila saya mula eksperimen yang mengambil wet mass, saya terus tanam 30 tumbuhan dan setiap hari saya kena mengukur wet mass dia untuk semua tumbuhan tersebut. Jadi sehinggalah hari kelima. Tetapi untuk eksperimen yang sama, saya telah memilih
dry mass sebagai parameter pertumbuhan saya kan. Disebabkan saya nak result yang lebih tepat. Sebab saya tak nak ada gangguan daripada kandungan air dalam tumbuhan itu. Maka eksperimen ni perlu didesain semula dengan memulakan tumbuhan yang lebih besar sampel size dia. Iaitu saya terus mula dengan 150 tumbuhan. Ini adalah kerana setiap hari saya kena memilih secara rawak 30 tumbuhan itu untuk dikeringkan dan baru saya ambil catatan jisim kering dia atau dry mass dia. So 30 tumbuhan yang telah dikeringkan ini memang tak boleh tumbuh lagi. So kita kata organism will be killed. Tetapi hari yang kedua saya masih ada lagi tumbuhan tu sebab I terus mula eksperimen saya dengan 150 tumbuhan. So hari kedua saya guna cara yang sama, memilih secara rawak lagi 30 tumbuhan. Drying method, lepas tu ambillah catatan jisim itu. Dan langkah ini asyik berulang untuk sampel yang lebih besar saiz tu kalau banding dengan wet mass sehingga hari ke-5. Satu lagi parameter yang biasa untuk pertumbuhan adalah length, panjang. So the definition is the longest line or dimension which can be drawn through a body or a body part. Contoh human bukan saja kita boleh mengukur ketinggian, iaitu the longest dimension through a body. Tetapi kita boleh ambil ukuran pada sebahagian badan sahaja, contohnya saiz tapak tangan kita. Dan ada banyak lagi, maksudnya kalau kita tengok total mereka mengukur pertumbuhan baby, dia akan ukur perimeter kepala, saiz kepala dia, the chest size, body length and also the abdominal circumference. So same goes to animals. There are many parameters in terms of length can be recorded. Next subtopic is about growth curve. Sigmoid growth curve is also known as S-shaped growth curve. Sebab bila kita mencatatkan data itu dan kita plot dalam graf berdasarkan pasti yang telah ditentukan, biasanya lengkung graf itu nampak huruf S. Dan sigmoid growth curve ini akan ditunjuk bila kita ukur pertumbuhan satu organism. Kita panggil individual organisms, atau mungkin kita mengukur pertumbuhan untuk sekumpulan organisms. Kita panggil growth of population. There are 4 phases of sigmoid growth curve, which begins with lag phase, log phase, decelerating or linear phase, plateau or stationary phase. Fasa pertama nama dia lag phase. Lag maksudnya perlahan. So there are very little growth, or when we study the growth rate, it is slow. Log phase, nama dia log sebab pada fasa ini pertumbuhan tu berlaku secara sangat cepat. Kadang-kadang menunjukkan berkali ganda pertumbuhan tersebut. That's why kita panggil dia proceed exponentially. Atau kita tengok kadar pertumbuhan is the fastest phase. Decelerating atau maksudnya perlahan atau menurun. Atau kita kata dia hampir mencapai linear. Disebabkan di sini growth telah dihad dan growth rate itu adalah menunjukkan constant. Fasa terakhir, plateau. Plateau maksudnya kalau kita tengok bahagian graf ini untuk fasa terakhir ini, dia telah menunjukkan satu garisan yang melintang, iaitu tidak menunjukkan pertumbuhan naik lagi atau kenaikan data tidak ditunjukkan lagi. That's why kita katakan dia stationary sebab tidak bergerak. So the growth is halted. Halted maksudnya berhenti. Atau kita tengok kadar pertumbuhan iaitu zero. Ada beberapa cara untuk kita menerangkan fasa sigmoid growth curve. Sama ada kita terangkan dari segi pertumbuhan dia, linear for the lag phase, exponentially for log phase, and decelerating phase show limited growth,
and plateau phase show the growth is halted, telah berhenti. Tetapi kita boleh juga menerangkan fasa growth ini menggunakan istilah growth rate, iaitu kita ambil ukuran tu yang kita kata growth parameter, perbezaan dia ikut masa dia, pada akhir ukuran dia berapa, dengan pada permulaan dia ukuran dia berapa, kita cari perbezaan dan bahagilah dengan jumlah masa yang diambil, dan kita dapati bahawa lag phase dia adalah perlahan growth rate, tetapi log phase menunjukkan growth rate yang paling cepat, manakala decelerating phase menunjukkan growth rate itu sudah jadi constant, iaitu setiap hari, katakan pada tempoh ini, pada tempoh yang di sini, setiap unit masa itu pertambahan dia adalah constant, iaitu tambah 2 cm untuk setiap unit masa saya pergi ukur. Itu maksudnya constant. Dan plateau ialah untuk fasa terakhir, growth rate kita kenapa kata zero walaupun dia ada catatan pertumbuhan, disebabkan bila saya ambil catatan untuk fasa terakhir ini, setiap hari saya pergi ukur, dia menunjukkan data yang paling maksimum already. Katakan di sini 20 cm tumbuhan itu. Itu maksudnya plateau phase. Sigmoid growth curve can be obtained if we study the size of one individual organism for a period of time, and they will show cumulative increments in size. So the most common example is human. Of course, we can study other multicellular organisms such as animals and plants. But Sigmoid growth curve can be obtained if we study the growth of a population. That means a group of organisms with same species. But the parameters used here is the number of organisms or population size. So if we count the number of organisms for a period of time, they will give us S-shaped curve also. So the most common example are eukaryotes such as Paramecium. As long as they are unicellular organisms, is suitable if we study the growth in terms of population size. So other examples such as bacteria, which is the prokaryote, can be used population size to describe their growth also. Previously, we have studied about 4 phases of Sigmoid growth curve. Now, I would like to start with the explanation of each phase in the Sigmoid growth curve of multicellular organisms. Okay, lag phase is said to show a slow growth rate because the organism they start with fewer number of cells. So bilangan sel dia untuk organism tu bermula dengan kuantiti yang tidak banyak. Maka untuk tempoh lag phase atau fasa pertama ini, pertumbuhan dia adalah perlahan, iaitu daripada kuantiti tersebut kepada kuantiti akhir dia, ketinggian tu tidak menunjukkan pertumbuhan yang banyak. Tetapi bila masuk ke fasa kedua, log phase, kita dapati bahawa ketinggian organism tu bertambah dengan cepat, rapidly, sebab dia telah bermula dengan ketinggian yang tertentu. So more cells undergo mitosis, pertumbuhan dia adalah exponentially. Dan jangan lupa, cell division once happens, the newly formed cell, they will move on to the next phase of growth, which is the cell enlargement. Untuk fasa ketiga atau decelerating phase, kalau kita dapati di sini, nampaknya pertumbuhan tu walaupun berlaku, tapi sebenarnya kelajuan atau kadar pertumbuhan tu telah menurun. That's why kita kata decelerating. Sebab kalau saya bahagikan fasa ini kepada beberapa unit of time, kita dapati bahawa setiap unit ini menunjukkan kenaikan ketinggi yang secara constant. Ini adalah disebabkan the growth is limited by intrinsic factors, atau kita kata berkaitan dengan genetik. So genetik ini akan menentukan maximum size of this organism.
Dengan itu, bila kita tengok fasa yang terakhir, kita kata dia adalah stationary phase sebab graf ini telah menunjukkan plateau, iaitu tiada perubahan lagi untuk ketinggian organism ini. Ini adalah disebabkan the rate of cell division is equal to the rate of cell death. So, jumlah bilangan sel untuk organism itu tidak menunjukkan banyak perubahan di sini disebabkan dia adalah untuk tujuan pergantian, replacement of the cell. Tambahan, organism pun sudah mencapai kematangan secara biologi, jadi size of this organism remain constant. But if we study the growth of unicellular organisms, such as Paramecium, which is the example of unicellular eukaryote, or bacteria, which is the example of unicellular prokaryote. Because their size are very small, okay, which is microscopic size, so it's impossible for us to measure their height, their length, or even their mass. So the most suitable growth parameter for unicellular organisms is to count the number of these organisms, or we calculate the population size. So for lag phase, the first phase of sigmoid growth curve, the number of the organism start with a very low number, and we notice that during lag phase the growth is slow. The number of Paramecium to be observed under microscope do not show much increment. This is because they still adapt to the new environment. Since we study under the petri dish, it's not more their natural habitat. And the population is still young. It means that they still not achieve biologically matured, or we say they do not able to undergo reproduction yet. Log phase is the phase show the fastest growth rate, because in this phase the difference between the initial number of organisms and the final number of organisms is the most difference. So the number of individuals can increase the most during a short period of time. This is because they start with a low number of organisms and all of them has shown reproductive maturity. They're able to reproduce and produce a very high number of organisms during this period. And at the same time, the petri dish or the environment is optimum to them because the nutrients, the space, and also no accumulation of waste yet. For decelerating phase, the growth rate slow down because the petri dish still remains the same size, but the number of unicellular organisms in the petri dish already achieved a high number, so competition occurs. The organisms will compete for the nutrients, the space, and also they may have the problem which is the accumulation of the waste by the organisms, and the weak individuals will die off. This is why the final number of organisms in the petri dish is not much different with the initial number of the petri dish in this phase, because in each unit of time, the number of organisms increase constantly. The last phase is stationary phase, which means that a plateau of curve achieved. The growth rate is 0. It means that for a period of time after particular timing, the number of unicellular organisms in the petri dish do not show much changes anymore. This is because the new organisms form is equal to the number of organisms die in the petri dish after the high competition. So in stationary phase, the growth of population Paramecium or the growth of unicellular organism is halted, atau kita kata pertumbuhan telah berhenti.